तालीम की अहमियत को पहचान कर मुआशरे को एक नई रोशनी दिखाने वाली कई अहम शख्सियात हमारे मुल्क में गुजरी हैं। सर सैयद अहमद खान हो या पंडित मदन मोहन मालवीय, ये ऐसी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने नई नस्ल को तालीम से आरास्ता कराने में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, वो एक मिसाल हैं। ऐसी ही अहम शख्सियत की फहरिस्त पर नजर डालें तो जो एक अहम नाम हमारे सामने आता है वो है पद्म भूषण हकीम अब्दुल हमीद। माहिर तालीम और मारूफ दानिश्वर हकीम अब्दुल हमीद ने हमदर्द यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखकर मुआशरे को तालीम याफ्ता बनाने में अहम रोल तो अदा किया ही है, साथ ही समाजी सरगर्मियों और रिफाही सरगर्मियों से समाज के हर तबके के इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने में अहम पेशरफ्त की है। अपने ज़माने के माहिर तिब हकीम अब्दुल हमीद ने अकेले मुख्तलिफ शोबों में इतने कारहाय नुमाया अंजाम दिए जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि वो अपने आप में एक इदारा थे। उन्होंने एक तरफ जहां हमदर्द यूनिवर्सिटी कायम की, वहीं दूसरी तरफ वो समाज के पसमानदा तबकात को हुनरमंद बनाने के लिए भी फिक्रमंद थे। इसी मकसद के तहत उन्होंने बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के नाम से एक तंजीम कायम की जो अब एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नौजवानों को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ना इस तंजीम का खास मकसद है। इस अहम मकसद के साथ साथ आज ये तंजीम दीगर समाजी खिदमात को अंजाम दे रही है। आज ये तंजीम अपने क़याम के 50 साल मुकम्मल कर चुकी है। इसी मौके पर जामिया हमदर्द में एक अहम तकरीब का इनकाद अमल में आया जिसमें केरल के गवर्नर जनाब आरिफ मोहम्मद खान ने जलसे से इंतहाई फिक्र अंगेज खिताब किया। इस मौके पर दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद रहीं। पेश है एक रिपोर्ट। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो अपने क़याम के 50 साल आज मना रहा है, उसका जश्न मना रहा है। उनके सफ़र को आप किस तरह देखते हैं, उनकी अहमियत को तालीमी इदारों में किस तरह से देखते हैं? मैं हकीम साहब का विज़न, उनकी बसीरत और उनका 50 साल पुराना ये फ़ैसला, उसको भी सलाम करता हूँ। और आज जो लोग उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उनको भी मैं अपनी ख्वाहिशात पेश करता हूँ। इसलिए कि आज देखिए हम कितनी अहमियत सरकार की तरफ से, हर कोई इसकी अहमियत को समझता है कि हमें लोगों को, अपने ख़ास तौर से नौजवानों को, और हिंदुस्तान में जो डेमोग्राफिक सिनेरियो है आज, उसमें हमारे पास ये बड़ा भारी हमारा सरमाया है नौजवान। तो उनको हम स्किल प्रोवाइड कर सकें, उनको कोई फ़न दे सकें, उनके हाथ में कोई ऐसी, उनको कुछ ऐसा सिखा सकें जहां वो अपने लिए मुफीद रोज़गार पैदा कर सकें। ये अपने आप में एक फ्यूचरिस्टिक सोच रही थी उस वक्त तो, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। इनका रिकॉर्ड देखिए तो जिस तरह से इन्होंने बिज़नेस, उन लोगों को जिनको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है और जिनको अब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनके बीच में जिस तरह पुल का काम किया है, तो हमारी सारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं और मुबारकबाद। The BEB has become a long way since its inception. I am honored to have been a part of this journey under the able guidance of Janab Hamad Ahmad Saab, President, Business and Employment Bureau. Business and Employment Bureau has started NOIS accredited vocational institute from Ministry of Education and running so many skill-based courses like basic computing, computer and office application, secretarial service. So many courses, job-oriented vocational courses we are running. That is the thing. And second, BEB organized. BEB has also established recently, that is the Swing Skill Center in collaboration with Singer India Limited. About 20 students, they made their own dresses. I request to all of them to stand up and show themselves they are the students of BEB Skill Center.
they are connected with e-business, and we will certainly help them. And we are not going to take a single penny from them. I have witnessed that BAB has worked very hard in Wall City, where a lot of employees of Jamia Hamdard also get trained from BAB, and they became assistant, senior assistant, even position of assistant registrar also. So Hakim Saab realized that only through education the country can be progressed. Each countryman has to contribute for the development of its nation. Minorities, especially weaker section, which are deprived of the opportunity of education and employment, or they have ashamed for getting employed and educate themselves due to the social stigma, should given an opportunity to get themselves educated and opportunity for getting trained for job in government and private sector. So in 1972, Hakim Saab started for shorthand training. And you all know that at least more than 45 position of stenographer is vacant in Aligarh Muslim University, Jamia Millia and Jamia Hamdard. Because nowadays nobody is taking interest to learn shorthand. But shorthand, that time Hakim Saab thought and they started, and many stenographer now they are deputy registrar in Jamia Millia. They are also from the ex-student alumni of BEB. So today, we are celebrating the Golden Jubilee of Business Employment Bureau, which is celebrating its Golden Jubilee. The help of BEB for many job mela, and during COVID we did lot of work through BEB and get lot of those who are not student of Jamia Hamdard, they are the part of the society and they got a job. So BEB and Jamia Hamdard and AMP work together for holding lot of job melas. Dear friend, we can proudly say that Hakim Saab vision, we are able to celebrate this Golden Jubilee of lot of institutions founded by in 1972 and 70s by Hakim Saab. Young person belong from the backward section, joined BEB, and they did get not any chance to undergo the training elsewhere due to poor financial condition. Even those educated did not have any knowledge of office atmosphere. During the service period, they have upgraded their qualification and technical skill. Because of this, some of them successfully in the limited level exam conducted by Government of India like SSB. So they are giving training for SSB also. I would like to state that many such employees who are sincerely taking in guidance of BEB reach the level of under secretaries, private secretary, principal private secretaries in the ministry, and at least in the assistant general manager level in the public sector undertaking. Many of the bright young men who are basically trained and concealed by BEB got various managerial positions even in the private sector. जैसे मोहतरम हकीम अब्दुल हमीद साहब थे, ऐसी शख्सियत से के बारे में पढ़ने का, सुनने का, मिलने का मौका मिलता है तो मुझे कुरान हकीम की एक आयत मेरे दिमाग में आ जाती है। मैं सर सैयद के बारे में जब भी सोचता हूँ तो यही आयत मेरे दिमाग में आती है। सूरह राद में वर्स नंबर 17, जिसमें ये ध्यान रखिएगा कि इस कुरान सहीफा है, धर्म ग्रंथ है, स्क्रिप्चर है, और स्क्रिप्चर्स में सिमिलीज के ज़रिए द विजडम इज एक्सप्लेन्ड थ्रू सिमिलीज। कज़ालिका यदरिबुल्लाहुल अमसाल, और हम मिसालें दे के बयान करते हैं, तुम्हें हम हिकमत सिखाते हैं। तो उसमें 2 सिमिलीज दी गई। कहा गया है कि जब सैलाब आता है तो पानी जब वो अपनी पूरी रवानी में होता है
تو پانی کم نظر آتا ہے. پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتے ہیں, foam which forms on the surface, that is visible to the eyes. Likewise, when you go to a goldsmith, then he melts the metal, that is the gold, and when he is making the ornaments, then you see the foam on the surface. You don't see the metal which is in a molten state. اور اس کے بعد آتا ہے کہ جس طرح پانی کے جھاگ فوری طور پہ تھوڑی ہی دیر بعد ختم ہو جاتے ہیں, اور پانی جو مفید چیز ہے which is beneficial, it enters into the earth and makes it fertile. تو وہ اس کے اوپر جو فوم ہوتا ہے, جو جھاگ ہوتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور جو پگھلا ہوا سونا ہے اس سے خوبصورت زیور بنتے ہیں جو آرائش اور زینت کا سبب بنتے ہیں. اور پھر آخری 2 لائنیں ہیں, اگر اجازت دیں تو میں عربی میں پڑھ دوں. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو چیز سے جو بے مقصد چیزیں ہیں, نمائشی چیزیں ہیں, دکھاوے کی چیزیں ہیں, وہ ان کا وجود بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ, الفاظ پہ غور کریے گا. اور جو چیز انسانوں کو, ہمارے دماغوں میں یہ بدقسمتی کی بات ہے, ہماری کتاب کی جو کتاب ہے اس کے بالکل مخالف سمت میں جا کر دعا بھی مسجد میں مانگتے ہیں, یا اللہ مسلمانوں کو یہ دے دیجئے, یا اللہ مسلمانوں کو یہ دے دیجئے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, حدیث ہے, سب کے لیے دعا مانگو شاید اللہ تمہارے اوپر بھی رحم کر دے. مولا علی کا قول ہے, اوروں کے لیے دعا مانگو شاید اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. لیکن یہاں جو بات ہے اصل, وہ بات یہ ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ, جو چیز انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی, اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ زمین میں زندہ رہتی. حکیم صاحب کی عمر 500 سال کی نہیں ہوئی, لیکن حکیم صاحب کا نام 500 سال سے بھی زیادہ رہے گا, لمبے وقت تک رہے گا. کیوں کہ ان کی نیک نامی کا ثبوت, چلتا پھرتا ثبوت یہ بچے ہیں. تو حکیم صاحب کو ہم جتنا بھی آزاد ہندوستان میں, میں اگر یہ کہوں کہ وہ ان کا نام ان لوگوں میں شامل ہے جو ادارہ ساز تھے, they were the institution makers. اور کیسا عام طور سے کہتے ہیں وہ ہم یاد کریں گے حکیم صاحب کو یا کسی بھی ایسے شخص کو, اس لیے کہ کمزور کے اوپر, غریب کے اوپر, نادار کے اوپر, جو مارجنلائز ہے اس کے اوپر صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ایک مسکراہٹ بھی دیجیے اگر اس کو, اس کی بھی اہمیت ہے. اور بلکہ میں یہ مانتا ہوں کوئی بھی شخص, anybody who is less endowed than you are, that person has a right over you. اس کا ادھیکار ہے, اس کا حق ہے آپ کے اوپر. اور کتنا خوبصورت کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ, دان, چیریٹی, اس کا کیا خوبصورت. آدمی کو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ذرا انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں, تو کہا کہ یہ نکال دو دماغ سے کہ تم کچھ کر رہے ہو.
کہا گیا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور یہ لوگ وہ ہیں جو جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ سوچ کے مدد نہیں کرتے کہ مہربانی کر رہے ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سائل کا اور محروم کا، they recognize the right of the weak and the deprived in their wealth and possessions. If I recognize the right of the weak, of the poor, of the marginalized, of the deprived, then I am doing no favor to them. I am actually doing only my duty. اور اسی لیے میں 80 میں آیا تو پہلے آیا تو 5 سال کی عمر میں دلی میں اسکول پڑھنے کے لیے، لیکن 77 میں جوائنٹ سیکرٹری AICC کا ہو کے تھا، اس وقت MLA، لیکن دلی آ گیا، یہیں رہنے لگا۔ حکیم صاحب کو اس زمانے سے لے کے جب تک انتقال ہوا حکیم صاحب کے بارے میں سنتے رہے، جانتے رہے۔ میں نے کبھی حکیم صاحب سے منسوب کر کے ایسی بات نہیں سنی جہاں انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں ایسی شخصیت کو دل سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت شعر، اور یہ جان لیجئے کہ یہ مجھے تو بالکل ایسے لگتا ہے یہ ساری اخلاقی تعلیمات کا نچوڑ جیسے اس شعر کے اندر، انما الاخلاق ما بقیت فإنہم ذہبت اخلاقہم ذہبوا۔ جب تک کسی بھی انسان، کسی بھی گروہ، کسی بھی کوئی بھی قوم، جب تک ان کے یہ اخلاق زندہ ہوتے ہیں، اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ اوپر جاتے ہیں، وہ قومیں، وہ افراد اوپر جاتے ہیں، اور جب ان کے اخلاق زائل ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ قومیں بھی، وہ انڈیویجول بھی زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا اگر ہم اسے الٹی طرح کہیں کہ جسے جو کہیں نہ کہیں اخلاق کی پستی دوسری پستی میں رونما ہوتی، دنیاوی پستی میں رونما ہوتی، روحانی پستی میں رونما ہوتی۔ لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے، ہم ایک تعلیمی ادارے میں بول رہے ہیں، جو روایتی طور پہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے وہ تھے تعلیم و تربیت، اکیلے تعلیم نہیں، تعلیم و تربیت۔ تعلیم کیا ہے؟ ایجوکیشن از اونلی a source of empowerment. The power comes because of education. Now it is up to you how you are going to use that power. How you are going to use that power. ایک سنسکرت کا ایسی خوبصورت لائن ہے، ساکچھرو وپری تتوے راکچھسو بھوتی دھروم۔ Even if one is highly educated, learned, but if that person lacks a sense of values, then there is every possibility of that person degenerating himself or herself into a demon. سوامی وویکانند نے کہا، اب میں سوامی وویکانند کو عام طور سے، اور مجھے یقین آپ اس سے اتفاق کریں گے، کہ جو جسے انگریزی میں رینیسا کہتے ہیں، ہندوستانی بیداری جو پیدا ہوئی، بلکہ کہوں اگر میں کہ ہندوستان کے فریڈم موومنٹ، آزادی کی تحریک کے لیڈروں کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا سورس آف انسپریشن کوئی شخصیت ہے تو وہ سوامی وویکانند۔ اور سوامی وویکانند نے کہا، انڈیا ہیز اونلی 2 نیشنل آئیڈیلز، ریننسیشن اینڈ سروس۔ Intensify her in these 2 channels, the rest will take care of itself.
हिंदुस्तान के दो ही कौमी आदर्श हैं, एक है कुर्बानी, त्याग, और एक है सेवा, सर्विस। मैं इस पैमाने पे जब देखता हूँ, मैं कौन हूँ नापने वाला, इस पैमाने को पर जब नज़र डालता हूँ तो मुझे लगता है कि हकीम साहब हम में सबसे बड़े हिंदुस्तानी थे। उनके अंदर खिदमत का जज्बा बेपनाह था, उनके अंदर रिनंसिएशन, जहाँ वो बिल्कुल एक जाहिद वाली, संत वाली जिंदगी गुजारते थे। तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इदारा जो कायम किया, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो उन तबक़ात से आते हैं, जो कमज़ोर हैं, जो जिनकी ख़ानदानों की ये इस्तिताअत नहीं थी कि वो इन बच्चों को मुनासिब तालीम दे सकें। वहाँ पर आप पिछले 50 साल से इन बच्चों को ट्रेनिंग देकर, इनको स्किल देकर, इनको के अंदर वो काबिलियत पैदा करके यू आर प्रोवाइडिंग देम विद द कैपेबिलिटी where they can play a productive role in the society. They can be useful to themselves, they can be useful to their families, and they can be useful to the society at large. मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आप सब।